महामंत्री विश्वजित এই দেখো কোশল রাজ্য হীরা নীলা মোতি মাণিক্ୟରେ ହେବାରୁ ନିର୍ମିତ ସୁଧର୍ମ ସଭାକୁ ଜିଣି ପାଉଛି କି ସଭା? हाँ महाराज ଆକଣ୍ଠକେ ଜିଣି ପାରି ଏ ରାଜ ଅସତ୍ୟ ଶତ ଧନ୍ୟ करे बने मो इष्ट देवता महामंत्री मो इष्ट देवता महामंत्री विश्वजित महाराज कौशल राजार मोहि राजेश्वर महामंत्री विश्वजित कौशल राजार मोहि राजेश्वर कुशले करंती प्रजा पालन राजन मो राजन हे सुजन राजन कीर्ति राजन प्रजाकुल मोर सुखरे अछंती प्रजाकुल मोर सुखरे अछंती धरणी रानीर शोभा बदन राजन मो राजन हे सुजन राजन मो राजन महामंत्री विश्वजित महाराज प्रजा मोर सुख प्रजा मोर दुख प्रजा गण मोर कुल कारण दुखे दुखी सुखे सुखी करे पारिब खाता लिखन सही जगन्नाथ कालिया शांत सही जगन्नाथ कालिया शांत सुधांशु चरणे मागे शरण राजन मो राजन हे सुजन राजन मो राजन महामंत्री विश्वजित महाराज ये आम कौशल राज्यर प्रजा वर्ग समस्ते असंति कुशली किंतु चोर अखंड भयभूत रोग अशोक अपमृत्यु अच्छी कि बापुरे ताहा थिले जड़ महामंत्री
मोहर सम्मुखरे महाराज ए कौशल राज्यर प्रजावासी समस्त आपणक गुणगान गाउछन्ति महाराज। महामंत्री विश्वजित महाराज धन्य हेली महामंत्री धन्य हेली शुणी तम वाक्य आवर धन्य होइछि बब सिंहासन। महामंत्री विश्वजित महाराज ताहले ए मकुशल राज्यर प्रजावासी समस्त कुशल किंतु हाँ महाराज मो बहुत दिनरू महाराणी शांतिलतांक सहित साक्षात करिनाही। ताहले रानी हंसपुर जाई रानी सहित मो करी साक्षात। महामंत्री विश्वजित महाराज ताहले आम्बे जीवा रानी हंसपुरी तेबे चलन्तु महाराज। हे महामंत्री महाराज ताहले आम्बे जीवा चल माँ वृंदावती मोर मोर प्रार्थना स्वीकार करंतु माँ। हेले मो स्वामी राजपथरे व्यस्त हेले एतिकी निवेदन करुछे मो स्वामी को आसीबा पथरे पुष्पवृष्टि हो माँ। मो आसीबा स्वामी को पथरे पुष्पवृष्टि हो एतिकी तुम ठारे प्रार्थना करुछि माँ। एतिकी तुम ठारे प्रार्थना करुछि। हाँ सदे तो मुझे कौशल राज्यर महाराणी हेले माँ को तो जान देछि कौशल देश राम महाराणी नाम शांतिलता गजगामिनी मनमोहिनी सुचारु सुलिता धीरे धीरे से शांतिलता धीरे धीरे से शांतिलता कौशल देश राम महाराणी नाम शांतिलता गजगामिनी मनमोहिनी सुचारु सुलिता धीरे से शांतिलता मनमोही अपराजिता हो धीरे धीरे से शांतिलता मनमोही अपराजिता
सतरे मो स्वामी जाइछन्ति राज्य कार्य व्यस्त अछन्ति पादरा पाउंदी आजी मोर काने ऋणु झुणु हो आजी मोर काने ऋणु झुणु कोकिला हसीनी गीत गाए साथे सुनु सुनु ओ गीत गाए साथे सुनु सुनु सतीर माणी सुंदर बात मानी ललिता हसर तारा पदुआ फूट सुदांशु चंद्रिका धीरे से शांति लता धीरे धीरे से शांति लता हो धीरे धीरे से शांति लता धीरे धीरे से शांति लता सतरी सतरी मो स्वामी जाइछन्ति से माने राज्य कार्य व्यस्त अछन्ति हेले हाँ आज माँ को दयारु मो माँ हेबाकु जाउछि ए खुशी खबरटा मो स्वामी को जणाइबाकु हेबो हे माँ वृंदावती मो स्वामी को भलरे भलरे फेरै आण माँ मो स्वामी को भलरे भलरे फेरै आण मोहरणी शांति अरे मोहरणी शांति शांति उठ उठ महारानी शांति उठ स्वामी महारानी शांति आजी मु देखुची तुम मुखमंडलटा कहीं भारी सुंदर देखा जाऊँ महारानी शांति आओ तुम मुखर हस फुटी उठुची हेले ए खुशी कहानीटा कौन हो पारे महारानी शांति कौन हो पारे स्वामी महारानी शांति से खुशी खबर तुम जदि शुणब हेले तुम्हें आज खुशी रे पागल हो जीव स्वामी अरे महारानी शांति हाँ स्वामी तुम्हें कौन कौच एमती खुशी खबरटा मत शुणाइब जे मु तुम से खुशी खबरटा शुणी खुशी रे पागल हो जीवी स्वामी ए तुम्हें कौन कौच शांति ए तुम्हें कौन कौच स्वामी सतरे स्वामी कहबी अरे कह ना स्वामी मत कहीं लाज लगुच स्वामी अरे शांति तुम्हें लाज करिवार आवश्यक नहीं कहीं ना तुम्हें मो स्त्री स्वामी हेले तुम्हें जहाँ कहिबार थिले निश्चिंत रे ए कौशल राज्यर कीर्ति राजा पाखरे प्रकाश करंतु महारानी शांति प्रकाश करंतु ठीक अच्छे स्वामी तेरे कहचे आज से माँ को दयार आज मो माँ हेबाक जाऊँगी अरे महारानी शांति स्वामी ए तुम्हें कौन कहूछ महारानी शांति स्वामी ताहले तुम्हें माँ हेबाक जाऊछ हाँ स्वामी ए कि आनंदर कथा ए कि आनंदर कथा शांति ए कि आनंदर कथा तुम मुखर जो खुशी खबर शुणी स्वामी मु निजक निज धन्य मन करिछि महारानी शांति धन्य मन करिछि स्वामी हाँ महारानी शांति स्वामी शुभ बाणी शुणेल गो शांति लता मन मय अभिमानी
ଅପରାଜିତା ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତି ଶୁଭ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଲ ଗୋ ଶାନ୍ତିଲତା ମାନମୟୀ ଅଭିମାନୀ ଅପରାଜିତା ଘରକୁ ତୁମେ ଘରଣୀ ଦେଇଅଛ ସୁଖ ଆଣି ଘରକୁ ତୁମେ ଘରଣୀ ଦେଇଅଛ ସୁଖ ଆଣି ସେ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ମୁହିଁ ଆଗ ପ୍ରେମିକା ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଶୁଭ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଲ ଗୋ ଶାନ୍ତିଲତା ମାନମୟୀ ଅଭିମାନୀ ଅପରାଜିତା ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣି ହୋଇଲା ସପନ ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତି ସେହିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିବା ସମର୍ପଣ ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତି କୋଲରେ ଖେଳିବ ତୁମ ନବଜାତ ସନ୍ତାନ କୁଳର ଉଜ୍ଜଳ ହବ ସେ କୁଳର କାରଣ ସେହି ବଂଶର ବି ଗୌରବର ଛବି ସେହି ବଂଶର ବି ଗୌରବର ଛବି ଆଜ ଖେଳିବ ଖେଳିବ କୋଳେ କବିତା ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତି ଶୁଭ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଲ ଗୋ ଶାନ୍ତିଲତା ମାନମୟୀ ଅଭିମାନୀ ଅପରାଜିତା ଶୁଭ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଲ ଗୋ ଶାନ୍ତିଲତା ମାନମୟୀ ଅଭିମାନୀ ଅପରାଜିତା ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏତେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ? ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ କୂଳରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକିନା ଦିନେ ଧ୍ରୁବ ତା ମା ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ତା ମା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାୟନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହରି ଭକ୍ତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମ ସନ୍ତାନ ବି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନେବେ ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି ହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି
ଆଉ ତୁମ ରକ୍ତର ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଜେ ନେଇପାରିବି ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତି, ତୁମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ହଁ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ। ତୁମେ ଠିକ ଅଛ ମହାରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଜନ କରି କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରି ରହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ହେଉ ମହାରାଣୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା।